9 май көне илебезнең һәр гаиләһе, һәр бер кешеһе, һәр бер йөрәге өчен үтәлә кадерле дата. Был бөек җиңү көнендә без ошо матур, аяз, тыныс күк булһын өчен үзләренең янен тәнен аямаган батырларыбызны, каһарманнарыбызны искә төшерәбез. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрының сәхнәһендә лә был көндәрдә ошо елларга багышланган, батырларга багышланган матур спектакльләр үрәтелә. Һәм без тагы ла интернет киңлектәрендә, онлайнда һугыш еллары тураһында, батырларыбыз тураһында бернисә спектакльне күрһәтмәкчебез. Тәүге спектакль «Ике төш» дип атала. Мөдәррис Багаев пьесаһы буенча Башкортостандың халык, Рәсәйдән ат казанган Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Олег Ханов куйган спектакль. Рәхим итеп карагыз.
Ана кыз балага бит кулак булу хәерле. Дөньяга бит ниндәй, ана алды, тудды, китте дигәндәй. Үзем белән инде килен. Ә мин сакырһаларда, алып китәбез диһәләр дә, үз йортымды ташлап бер кайда ла китмәйем. Балакайдарымды кулдарым белән алынган бүрәнәләр бит булар. Тиз арала күтәреп тә куйдылар. Үзләре һаман юк. Шәйхетдинем дә һаман да кайтмай. Шәйхетдинемдең сәлләре намаз укыйм диһәләр булмай. Бынаһы Сәлимемдең такыяһы. Бынаһы Кәримемдеке бугай. Таушалганрагы Хәлимемдеке инде. Biraz erpişrek şu balakayım. İyi kaynam. Сәйіскәнсі мен әйтәм. Шәйхетдинем миңә бағышлап сығарған ерді. Йырлап күрһәтәйемме? Күрһәт, кайнам, күрһәт. Йөрәк. Яхшыһыңмы? Әлләсе яманлар бармы? Кайнам, дөнья булгас яман менән яхшы бергә атлай. Нимә тинең? Я һөйләйемме? Килен. Һөйлә. Һөйлә, кайнам. Бүген таң алдынан капылдан гына һискәнеп уянып киттем. Тәҙрәгә күҙ һалһам, беленер-беленмәҫ кенә таң атып килә.
bize maqtırın aşağı başlayın. Öleneli arı tundurdum. Hazır kuzlarının orada kavat kimlerle getirişeyse. Ne bu Alişe? Haman etleşimi koymay. Yine bir kim gelip girmeyin diye bu. Silse uyutulu tigeste. Bana bildiğini kasılmakta bölümlere bitmeyiz. İşleyin olsayım. Kişi kurup kolay. Kırgınlar da bilinler de. Bana bir güvenlik kutunu yavrusu veresek mi? Bunu öyle halı bir kanına tuttu. İlerine düşen bir şey yok ya, her şey tamamlanan. Bir ama yok da kimi düşünürsek bu işe kayın. Kapıldan. Elle nisip biteli. Elle kızga kaldıramaz mı? Ya ne, gün mü? Bildiğiniz o tipi yaratan. Hatta bir gün kolaylığa gibi. Bu şeye şeges. Bu ayda birbirimizi kurup güle duramazsın. Arala bana bir kuyma var mıydı? Seni balay. Böyle şeyler getirin kudurtmayın. Üsürüne şımarlayın mı kastılar? Bunlardan bilen bu Alişe'ni tegarete verdin. Satanla durup saptı. Ben de hafizga yerle tındırdım. Başka kime ne etti kudderin? Sakın karap durma yerinde. Tam da atıp kile. Min koytar bulma. Birine ayrılarak kime gidelim? Yavsı yivarım kimin. Bulay bulgaz kında kuruşurdu. Selim'im,
kaldı digesle minin kim di bulayım. Үҙең бит. Үҙең. Ana, nindeydir bana küsep. Ton dişkinen kuvurdu karsık, sihirsin yurtta. Avul buyla. Himitsiz savit. Tayyarayının şuna bir nisik. Төкөр шул ҡарсыҡҡа. Таңлары мине Минзифа. Үҙемде белә-беләндән бирле ғашиҡ мин һиңә. Йәш сағымда һин күп артыңдан саптым. Мине кешегә һанламай Шәйхетдингә ҡапландым. Инде ул юҡ. Һин дә яңғыҙ. Мин дә яңғыҙ. Nimesi sapı. Nisik yalnız. Bilsem de koyda kuyahım. Bilsem yok isebinde. Yüreğimde bara hin güne Minzifa. Kadrinde minin tırna sapı. Udinde min deyip yürühemde. Dırısını itkende. Kişi kıyafetindeki iblisin. Udindeki işleri nider bile kılmayın da, nider bile kılanmayın. Buna eliyle bittiğimi dolmaştırıp, matur tillenip minin karşımda bakıp durağın. Sınızda ihe, esset dolu, ağlı yuhayılan min sapıy. Minme yuhayılan. Kurheder minele minine. Bir tapkır kurhettin bitinde, tağın ime kurhetmesi bulağın. Үзем белермен. Tamadım kire. Gelme, dur oğlum dur. Tamadım kire. Uşağım koyundurdu. Azrak yokluğa alayıp girmeydi. Yüzlendi hakkında utay halayıktı. İş büyükte sırahatlanır yoklar. Gündüz yokun ilerler şu. Sen nedir? Benim düşkən zamanı temasıqdan barədə hınıda götürüb qaytayım deyəyim. Ne hoş susarım. Durduğu zamanı. Min xəbir olan. Xəbir.
yaşap durumuz. Halakla bana aytıp korkan tübe, duşman bana aytıp almaya kaldırırlar mı şimdi? Kolxozga almaganda haldatga alıp turmaklar edi ulakay. Atayam ismilen de, ödümden de, Fatiha bola. Gırşapta olakınken, alakında kuyakınken, minleri izah olam. Olay hem bir kustularını uyatayım. Hasan, yıkıp duran sıdırım var mı diken? Eş bütkes, kış yıklarına kustularım. Kışta eş boyundan indi. Elle kaydı tabılıp kıptıra. Eş bulmahan işlerine gidiken, anam taşmak, dik yatıp muhlerini duruyordu. Otayıdı, hareketle bereketli, harisak eyler bildi. Uydelemin uğlatip eşin ultırmanı. Haritamdan karanlık düşkense, eş bilen buldu. Kolay matur yaşaymak. Yurtımızda kalkozga tortup alıp toraklı bitirdiler. Hatta ödümüzde evimizden kovup sağırdılar. Olay bir götürülmezse. Buna yalanımızı koyduk dikildi. Atayım Fatih'ini kurhayın olsuyordu. Şartlığının stili bulmakın hatayı kıldım. Bəxtli yılbayıp her gürene kıypap korap yürürüydü. Atayı kıldım. Yerse, iner mi Zarif abla? Ey de oğlum, Allah'a taşırayık. Ey de. Yurtan yırtuk, işleri gidunda. Kılşat da ittirip birge dinge almadan. Kupten şu ekmeğini. Ödü sen beni yolda boğup dura. Gidehin yılga, dindekele şalam. Olur kızım, olur balalar. Dünyalar imen buldum, uydu top selemek layık. Olur kızım. Ey de. Kendi düşey tarafı. Ben odaklamadım. Demek, bugün bayram. Eseytigi. Kaklangan kadın pişirmez mi? Giyle pişirgez. Pişirdiğinde şu hadi paklap kalgandır da. Hadi sehin bar taktalarda taşıydı. Emin umartalarda karay halayım. Öterge keretli bal da koyur bir deli. Hadi taşıp kuyan minulardı.
Сапый ағай. Белгісік мен сапый түгел Сапиолла. Председатель Совет Сапиолла аңланың ма? Аңланым Председатель Совет ағай. Тағы бір сапилахан балағының менен аңлатырмын. Пайда қалған хоғыр сұқмардары. Оғыр соқмардарын білмеймін. Ағайымдар іш менен мәшғул. Қазір қаршыма бастыр оларды. Кім қауғалайды һәм сапы екен. Неге итемнен ярғылағын. Ярғалып қына қалман. Бana bunun менен күсүктөрүңдү бірен-бірен тотоп ярасак мында әлі. Тоқтап тұр. Менің балаларымдың не зияны дейді әлі? Ми зыяны. Ана күрәһең. Йөзün башын күгәрткәнсе, аяғын ындыра язгансы топмагандар улымды. Әйт, ошо күсүктөрдөн эшеме? Шулар. Ишеттен mi? Kilere yakın. Қоғылағы болма менің балаларыма. Git yoldan. Hazır iğnelerin tanıtam. Епкіне қара, өзіңдің көздеріңді сұқып алам. Oy yahil ise. Kamsalatmayın iken. Militsiya saqatıp türmege datasakman. Şahitler var. Başları türmöle sireyesep malaylarından. Мендей қанға тоймаған бәлде бұлдың инсапы. Бір шайхыттен етмеймін егіне. Нахақ бәле яғып оны ұдап тұрдым. Ул халык дошманы. Дошман безнең арала йөрергә тиеш түгел. Оның урыны төрмә яки ер куены. Кіші талаған, ел талаған кіші дұшман бұла. Әхіл қуан күзәп, өз йұртығыздан, көрші тиренен дұшманы бәйгіз. Бұлай бір қуан күзәбіз, ысын дұшманды адам күттірмәз. Bana bu asıl düşman yüzleri. Karşımda tağıla bir halk düşmanı basıp dura. Әйе, бала табып, бала өстірген, күні түні бил бөгіп, дүния күткен, ябай бір ауыл бисәлі әзіңсә дұшман бола енді. Білән келге, Валишан Мирғалиді әртіп, Гөлшаты сөлмені тұққырға келділер. Құстылары мені яқлаштырдыла. Ey sapay sapay. Şeyh'in özün ar oynaştığını emine gösün. Ey kendiler tınlamayınsa, anlamayınsa. İzke düşürme. Атай, оғыр сыққан. Ніндей хуғыштағы. Енесі сәуітке телефонға сақырдылар. Немістер оғыр асқан тел.
Gündemde kışı duhala baram. Inde Tez zamanda beyin var biterim. Kızım nesey? Marusya Bey birge kulmayı ver birde. Vay vay vay. O maslak onda havlu. Çocuklara göre buldurup koyun. Olaylarımız göre bağlılar bize. Bana şekerini de yememeniz. Ben o haberinde kumurga bağlarım. İyi bir de fayda. İşte böyle hepin keyifli geliyor. Allah aylarımdır baldaları hava düşkün. Ülke sabahta maylarla. Eşeğiyle ellerini bulgan. Boğaç sığıp, iristine ılığa fəkkildi balakaydarım. Ul birimizdine oyamayasak. Kumulum hidahlizdine alıp gidesekler balakaydarım. Nıh bulağız. Sovetlası bizi düşman yahanı. Kayır hıttı. Niңeli biz onu yoklap ruhşırga tiyiş diyen uy. Başkız galayınıp sıkmağın. Sapı kovuklar bulala büte, eğil kola. Ul birau güne. Batayığızda. Şu hüllerde eytirini. Biz kızlarımın nisikte bir işbetke. İkilete ne bulurga tırşırız. Kimin birdegine İbrahim. Kimin birdegine ayrılan kimmeyin. Benim ayrılmam gidetim oylayım. Eğer de o sığ bir de o alıp bitirden bergen bulmam. Beni bu dönüp olsa atkan var. Bir gün etlerim kavuşup kalmış. Bunu kısarmışım fikrim kaynar izletkes. Ali halman aymayalmaymış ki. Ben de izledik kişi gördüm. Ne oldu bu kız? Kim beni yemeğe etmeyin. Tanız kılayacak tekrar edin. Gitmeyin. Ondar vakit yine kurmayı yine işitmeyi. Nasıl ki yaşayamam onu. Ben olamam mı? Kadı varmaya kızlık giderdi. Gider olan gemisi düğün taşlar oldu. Kaytıp da indir. Yiyindir mi dostlar? Beraber. Eyledik balakaydarım. Yolduğaları okup, Kılaydan imin aman yürüp kaytığızdı tileyik. Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü Hayırlı yıl hürge balalar. Kulağılık mı? Sağ bul. Esey. Hav bul. Yenge. Hav bulağı.
Yaşat yanına yaşap da uğrayacağız. Yaşarın balakayım, yaşarın. Kudağıydın yangıdına ağır bulur şu. Kuşağın balakaylar. İmen bulağır, nah bulağır. Haytığın balakaylar. Haytığın. Biz seni kapıdan sıkmayın ağladım. İzen hav imen haytığını ışında kütüp kalasan şöyle. Düşün, ıhşanımı. Öyle ilayimde. Şu düşündüğü bilegen hayın. Yeşligimi. Ömrümden en matur meline barıp eğlenip kaytam. Matur da, hoğuşlu da. Emin ilamayın. On yaşlarım bulmaz. İlavdan ne fayda? Ey kaynam, kimege hukkan kipkendir indi. Emin. Mümkün mü? Ey balam, kızım kaçkan. Kayıklayı zor ötken bilekesin. Ишигин гида козуга сени бунда алып тигилем мында инде. Бunda bulmayı kayda bulayım balam. Buna o şu iki bir alanda yürüp günümü de. Balam, kureş. Bunun önemli kureş. Ой, куркам мен. Kim bulahım hi? Bu yeğen Sermin'in Aliye isimli. Şulay mı? Kim bulahımdı? Hüylediğimi bir tammadım. Belki sağında bunda inip yeri turgayna. Kadir kilimden Germanға getirgeyin alar. Hüylediğimi. Yorayda German'dan tere koydu. Ne kılım? İğnelerken fikireyim. Balam ne? Al indi. Buna. Belekeslerge virge dikkisемдегилер келсин жүрдемин. Атайда тинкирбезден. Үлесейинде киркирип жеткирip машинаһын да ердәме мине диләр. Баш төлесеге гер. Иртәгә иртүк юлга сыгады. Ellesi kapıldan Нисек капыл. buna attırgan onun yangıdın kaldırıp nisip gitmek gerekindi. Карап туруга бер әйт булыр әле. Әклиме еңгеге итем. Бuna икеһенә бергә күндерә. İki gezgine nimet rahmda bir şehir mingene kadar girdi işittirdi. Karada kaymam. Bala yoldan asılıp girgen min uğa seysiler
Kaynam. Hava boyuna varıp yürüme. Karanlık. Hava boyuna varıp yürümeymiş.
сөйләшергә лә кәмһенәһеңме? Ниңә кәрәк минем кызларым? Ферма кыйгын кардан тазартырга кирәк. Юеш кар емерде куйды юк иде. Улай емертәһең килмәгәс, ниңә Вәлишәгә кушмайһың? Аюлмак бәндә һә тигән сыргытып бөтерер ине. Улар эшләмәй мин эшләргә тиешмени. Етмәһә бүген барыһы ла әллә кайда китеп калаккан. Тамақтары ас булгас, ушак йырга киткәндәрдер. Кыек емерелеп төшкә күрһәтермен әле мин уларга башатты. Мин бит әйтеп торам, Вәлишәгә куш, һә тигән сыргытып бөтер. Читават башы менән кар көрәп йөрөгәнме? Етмәһә ул авыр ул. Шуға һугышка алманылар үтә. Onun каравы, onun урынына колхоздың ике һыйыры китте. Ни һөйләгәнеңде беләһеңме, яһил бисә? Колхоздың һыйырын биреп, улын һугыштан алып калды дип көйләйләр бит. Миңә үсә һөйләйләр, уны белдеңме? Әйткәс белдем инде. Туктале. Нигә? Явыз дисәләр һалдырарһың әле ул. Явыз булып мин ниңә нимә эшләгән? Ә? Һаман шул Шәрфетдинең өсөн үсләшә. Бер гаепһеҙгә нахак бәлә яуды. Һин оҙатманыңмы? Яңа тормыш телегәндә, дин тоткан, халыктың башын бутап йөргән бәндәләр арабызда булмаска тиеш. Яңа тормыш телегәндә, искенән арынырга кәрәк. Шәйхетдин кеүектәрдән дә. Мин бит һиңә сыҡмай Шәйхетдингә барған өсөн иҫләшәм, Сафый. Туктале. Әйдәле. Эт менән бесәй һымаҡ бер-беребеҙгә ырылдашмайыҡ мин
Почта артынан бардым да әлі қайтып келем. Ней? Қайна? Неме? Келем. Әлі ұлдарыңдан бірей хабар баждыңыз? Доктор келер. Nedir? Yaşlarım boy. Bu vakta başka kuyulara kurende başladım. Bir hal bulman da gelin. Min ağır mı? Kıymım. Ağır mı? Почтаға барғанда, екі ауыл арасында хағалап тұрып, өліше емішті. Абақ тағыла. Біздікілерге қоныққан. Нендей нәрсе болды бұл? Сәлимім, балам ешітті. Нешлеріңді? Ұятын тұра қайна. Арынdır, arındır. Şu eşekimin kadehlet balağını arındır. Nene bileyim kilim. Buğanı sıktılın bana. Bu kadehetin balağın korkağında yürüdem kilme. Ol bitti. Valişanı kevine tugayıp indiktiler. Uydu balamda nisik boş tartmak, nisik triyendi uydurmak gerek. Бұл бит ұлы günah. Құдай алдында тек жауап бермесі болады. Еренем, мен онан еренем. Өз баламдан nisik үйренmek керек. Күнігерһің, үйренерһің,
Altı dünyaga kılıp avaz kalgaz. Boyundu ayrıp da alıp bulmaz. Kış aldığında o yaptığın tura kayna. Himmit o istilegin bilen tugul. Valişe bir himegine yarışmadan kupme katın kızlarından zar ilay. Haşeret avda irat bulmadan tutup ilmerin ilgisi bulmadan faydalanan. Kaylem. Him. Babamı top değil mi? Dünya halim bile bulmadı. Onu düşürttüm. Ona bütünley bolağa uzmağım var. Top. Kilinim uykur halında Sip bendenin boğahın yürütüğü Mine nerehat tübüldü. Nişlemek gerek. Xudoy Teala uyda şıklay tilegendir indi. Konakinin seyisiniz var elimde. Yok, kaynam. Ben koytayım bulmaha. Eseyim de küter. Ney kaynam? İbrahim Ağa'ya kara kağıt girgen. Şunu indirip güne birmezsin miken? Seriye yengege birirge kolun var mı? İndiririm ki kaldı. Bunda başkalarına kara kağıt tügülme kal. Ulan kimdeki? Al kaynım. Al. Benim başka tüdürlükte, sıvarlıkta halim yok. Gvardiya sержанты Батыров Сәлим Шәйхетдинұлы 1940 жылдың 19 декабрінде Батырдарс. Гвардия рядовое Батыров Карим Шәйхетдинұлы 1942 жылдың мартында Батырдарса.
Kavlardan sen kal. Gitme. Gitme sen.
Gülşen abay, benim de bunda bulun bir hayırlı. Buna yemine herkese pasport falan al bir de bol korkanı. Artan yıkıla itip tapşay. Mindeyi kartlar yurdu. Min de istediğine mi? Öfülege mi şurada? Zülkarneyn Malişayevich barıp güleşe, kabul edirler huden. Onun huden hudkün. Onun nime hencerisi var? Vardı, itip aldı. Onda olmaklarına psikuşlara itip aldı. Yine bahar. Deputatın işi şulay. Yavay işine yardım ettim. Hasterlik, kurhetu hem. Yine bahar. Ninde yardım diyor. Bu kasır kızlar ölmese. Min bile başlarında ulaşmayın. Haman sol giriş, haman yaşar yatırışır ya. Minin buralar yaşarıdır mı? Her gün derdi yumuş. Tanımayın beni. Min Zülkarneyn Zilsayetlisine dediler. Ha bu bizim aldın gemiye. Rayonda deputat. Taşla Hüseyin. Zülkarneyn Malişayevich bir direğe indir. Yine bahar. Ay. Ay. Safiyullah benim olatayı. Kadir onun uygenleri ham zaman. Yok. İnsafay. Dağlar benim atkılıcıga. Gelin bir kaşara. Bir şey bu kasır. Dağlar gelin benim atkılıcıga. İzler diye de izlerindir. Böyle. Korkma. Korkma Nizifayne. Değmeyin o diğer değmeyin. Bir yine kartlar yurduna alıp bitirgenine dikildik. Peki, kış arasında, yanağında, evirdi aşağı, evir yumuşak pastilden yulap, renklenip yeşerdim. Yok yok. Benim bir faydalar varmayım. Malalarımda alıp gittiniz. Şeyhüddin'im de alıp gittiniz. Şimdi elmeye bildim. Hakkım yok. Kanı var. Bu mahı var. Peki benim nindeyim korktan yoktu değil. Harav neydi yok diyemedim. Niye anladık duraqayır Gülşen abay? Arasıdır yalnız kalan kartlara yardım ediyor. Bildim burasıdır. Hem de ona güven tutarga teyiştir. İyi, bana zakon da, namus da talep eder. Burası ikeniz. Eli, isinizge düştü mü? Oşuğa diklim kar sıktım kilip halin bilgenini buldu mu? O gün yılın haklap yavuzda yatıp kalgam haldaktardım eseri. Ondaylar avuldular. Hele iten mi olan veteranlarına yardım eder git hoş. O şuurumda kübün düşüp malayına alırga isebim şunula işitkeydim. Şu kolu elinden faydalar o aktırırga yürüyün. Ona neyiniz? Bu dilimde yurt paraltılarında ağlaşın verip oturana yol koyup olmaz. Bolasağına tügül hatta onlar da bir uğrak bitir bol uğradı. Varanda bitir verip buna diyen savda uğrayıp koya sabıkında. Yok yok yok, Zülkarneyn Malişayevich. Bırakın mıhadır mesit halımlığına. Ya bulmaha medeniyet harayı. İyi la bahar. Hürmetli prensesleri. Nime şun tikrim kılamazdı. Min bunda hoca. Mine barahla mümkün gibi getireyim. Niye kızıla öyle? Kıtılar katulu hakkım var. Bilgege kilhavu minin ulasayım. Emin ona giyeseri. Hamına kıyır hatırga irrip girme. Yürek girmemiş. Nişlemesi var. İlgini yakla. Yavkarında yatıp kalan havdatlardı.
Bunda bir böbürlüğümde yakınaytkan kızlardı tındırıp uturgan hesse bütün. Aheduna kuzga düşken su urununa kurup kaynalar ulaqtırırga çalışadı. Bunan hünkür birer günüken. Tupa, tira. Oğlumda uysabız ayılı he. Nime? Min herden bılkılamışығызды, тейешілі урынға еттіресәтін. Кәрі бітен атайым дылашып күчет десәтін. Хедінің кем екенін бик яқшы біләгедір мұғайын. Kim o? Olma. Bana gerekmez. Min sizeyleyi sıfır kolasabız. Suva gitti yemeye kallega. Yine bahar. Ahadırga hava oturması. Kızın beş kolayda babadan. Varsa mısın bu sonları? Eyde huligensi yaşar. Eyde ipteş tavariş gemiler. Medved. İzgitilerden. Med var dik. İzgitilerden. Havluğa. Havluğa. Med var dik. İzgitilerden.
Интеге Санияны біләһің әлі ул? 2 сағатта дежурда ултыра. Шул Сания бүгін ішке келген. Көз астында мынау құрлық синақ тігінің. Мінекем, тәу астағафирулла. Сания! Өз ғұмырымда ондай синақ көргенім жоқ еді. Кім шул тіклім көзіңді көгертті ол деп ұрайым? Теге Сания айтқан бола. Ирім көгертті, ирім көгертті. Наконец-то меня күтә тұрғас настоящий өз мақсатына иреша тұрған ир тап болды деген бола. Бақыр Сания, бақыр. Ирлерді албаштыра тұрғас өзі сандыйланы бітті бітінде. Дүрт ирдің башына енді бұнағы бишетпе. Hey! Васька! Васька! Неге менің яғы yoğumsu kalilelime tükürəhle? Kitunan git! Mınau nəməstəkəndən bəni usulurdur. Qara! İt sabaka. Bütün nervalarımı kuzgalttay. Nebe hileyin nimeli omin? Bayan! Unuttum indi. Ayya! Hayır. Dige, professor turağında, professor. Bir professor student medikten hırayken. Бұл қошында басып тұрған кім eskileti ol? Student дейді. Колхоз сынықы. Неге олай деп ойлайын? Студент дейді. Неге? Итін ыздават еткен. Тирихін ыздават еткен. Үйінің ыздават еткен. Бүтінлей құры сияққа тұрып қалған енді деп айтады. Ешен айтқан малай. Бұна бізді алдақламай шұр құры eskilетқа тұрып қаламыз енді тәу бастаға фырылла. Неге? Ақса келтірмейдер. Ақса жоқ. Бенсияла жоқ. Біз несі кешірге тейішмеді? Бұна биллахи-валлахи деп айтам. Биллахи-валлахи деп айтам. Ана шул бухгалтердарды мен шоң қытырыным. Динамитім бұл хайны. Динамитім бұл хайны. Шоң қытырыным тегенде айтығы васка хилай, васка. Түрмәлі яңы келісінен сұрайдар екен. Енді нәмәсін ұлтырттылар ол. Яңы келіс айта екен. Бұракан ястысын. Несе yıl verdiler. Бұлайта 15 yıl verdiler. Kütay. Браконьерствосын 15 yıl mı? Бұларға никак не может. Бұл екіліп тұрды екен. Мужик, тиші как мужик. Хүлеп алып кеткен. Балық шаңқытырға барғайным. Динамитті халуым болды. Бабах! Yolға түбінен үз суртан балығы. 12 уадалас қалқып сықты кебеті. Şahitken, bura benim dinamitim bulha, min de şankıtırının buğaltırlardı. Karaylı, bayan, işe batağın hey. Harekette bereket diler, turaylı. Bura min de şıvırdap bataşan biteli, dur. Harekette bereket diler, bir işme. Niye bereleler iken bulutlarla bulutlar. Allah, tabalma yeri vermeyken olur mine.
еткес келердер. Вақытты еткес келіп табырдар олар. Умыр тигәнем. Тигән сөйткән дә киткән. Бүгін бит еңәу көне. Бүгін бит байрам. Мен жаугердіктарымды қонаққа сақырайым әлі. Бүті әлі мұнда сақта қонаққа сақырайым. Достар. Алла. Қайдардағына үйрейдар екен енді олар қадыр. Қайдардағына үйрейдар екен енді. Мұна мен бұнда олтырғам. Бар ені бет. Бар ені бет. Бар ені бет. Әдің мұнан бірге ұттай балқыған сақтар бар ені егіттер. Қазір келер әбет. Бүтәнді. Шында біргелеп келешіп, иткі алып ұлтырыбыз. Еңу байрамы бейт бүгін егіттер. Біздің изге байрамы баз. Мына егіттер. Болды. Болды. Ya. Егіттер. Келігіз. Елашайық. Өткендер дейт қалайық. Келмейдер. Келерлік ерді түгілінді олар қадыр. Исмахам, қатының Нәфисем гінә келгәлі. Нәфисә! Яраппый! Нәфисә! Нәфисә! Келдің міне! Рахмат еңе, Нәфисә! Рахмат! Нәфисә! Мен ені шул тиклім ағындым, Нәфисә, шул тиклім ағындым. Әгәр дә білһәң, Нәфисә, әгәр дә білһәң. Қаралы, Нәфисә, әйін бүтінләй өзгәрмәгәнләң. Менің қатырымда несік тұрып қалған, аңғаманда шулайын, матырғын. Эй, Нәфисә, мені, Нәфисә, Нәфисә. Ya, gel, oltırgama, ilaşayım. Ütkendar değil, kalayım. Nafise, gel. Gel indi, Nafise. Gelmeyin. Amin öpkelemeyin, Nafise. Gelmeyin de öpkelemeyin. Şulay indi. 15 yıl. Sibir'de, lagerlarda sürgen. Qaytqasta kişilerдің көзіне тура қарға ұялған ергеніндей бақыт келтіре алған дей Нәфисә. Нәфисә, білем, бүгін бит менің еңеу күні. Бүгін менің еңеу күні, менің байрамым бүгін, Нәфисә. Неме? Бұл күнге henüz бір мендей де қатнашың жоқ деп етмәксі болам. Нәфисә, әйт, мен барығына көнермін, Нәфисә. Ey, Nafise kayam yine. Nafise kayam. Nafise. Nafise. Amin'in yavgir doktor. Ayda.
Кайда менің яугер достарым? Жорба. Сергей Жорба. Сергей Жорба. Михаил Ярцев. Петя. Бауыржан Петя. Катя. Катюша. Отозым көркем болған Катюша. Қайдайын? Бүтәне бұнда. Рахмет достар. Келгендігін. Менің жаратқан, біздің жаратқан полк командирі. Менің қылыштағы бірден бір yoqtашым, Омар Юсупов. Енді келдің бі? Рахмет ұфқайым. Рахмет. Омар, ақатырыңдан бір енің бірін фронтта. Екеуләп күні тойғасы башқұрт сайлаш бола тұрғайны. Қатырыңдан туған яқтарды ғалына тұрғайны. Қатырыңдан. Бүгін еңі күні Омар. Бүгін біз енің бірін әлі фронттағылай тағыла бір елашын ұлтырымыз әлі емі? Вақыт бар. Бүгін біздің егі. Абына кім? Бұл бит менің яштағым. Баян Мансуров. Бұна мен шулайыным яштағымда. Көкіректәрім толы орден медалда. Башта батырлығысы медалы. Шынарның бір атлы 2 қамалденді. Еміз лендаждарын кеміріп, пехотаға юласқанымызын берді. Нафиса, бұна қорады. Бұна мен яш сағымдарына шулайыным. Ембет менің бұндай сағымды көргенің жоқ. Келеген, етәкләші. Әлбет 2 кезді күнақы сауидан. Келеген, етәкләші дейінді, Нафиса. Егіттер, пайда құтқалады. Бүгін байрам беттеміз бет, егіттер. Тоқтағылар. Сергей. Менің олауға қорама, Сергей. Олай қорама, Сергей. Менің ғайбем жоқ, Серега. Менің ғайбем жоқ. Жоқ менің ғайбем, Сергей. Жоқ менің ғайбем, Сергей. Жоқ менің ғайбем, Серега. Жоқ қорама, Сергей. Тынып қалдығыз. Мені ғайыплайсыз мәлі. Ғайыплайсыз, Хугагыздан мен не башламайын. Мен не башламайын, ұлталықтар тасқынына қарсы егеттер.
Ниндәй батареяны битә. Ниндәй егеттәр. Минем күз алдымда һәлак булып калдылар. Әле карай. Бер пушкам танк астында. Бuna икенчеһе. Кулар бит. Тып-тыныс. Хәзер тып-тыныс әмин. Әмин уларга. Карбошкин. Огонь. Иванов. Я инде, Иванов, огонь, Васильков. Бұлар қайғыға аяқ хеп. Қайғыға бұлар қысқарышып ятал. Иштелер батареяны. Аттылар. Утықланылар. Әмин егіттер қарауынан әмин. Әмин тірі. Егіттер мен тірі. Мені сәл хау біта егіттер. Неге менің башым сол пушкалардың тәгірмәстері артында тәгіррәп ятмай? Бұл бәқітін баштың кімге керегі бар? Тырнақы бәқітлі бір ярам бұлғалы. Bir aya başkan Timer benim tanımda sayı ötele. Niye benim yaram yok? Niye benim kanım bakmayın? Yaram bu ha. Hoştam tanklarga karşı tırdım değerine kadar minkem. Keşemini. Yok. Ulet min tırmayet bitmeyin yigitler tırmayet. Yigitler. Yağır dostlar hep baylarda iken haberi getirmey ikutten beni unuttu deyip uylamaz müfte olandı Есіптен Серега Таныслав. Йотма мені, Миша. Йотма. Егіттер. Миша. Петр. Баян. Yolu bir bari. Benim iyi mi ha? Одесса! Кинула ульде! Баттатымы тұтып язықты! Қорқақ болып өлмәне! Işitәрген бі? Герой! Батыр болып өлдітіп язықты ұтыдам, егіттер! Ұтыдам! Серега ақмақлама! Мен тірі сақта язығым! Мен өз похоронкамда! Өз көздерім менен көріп қаларға тиешмін. Сергей, тоқтай, ama yok mu в конце концов? Bir gün gelemini, ana yartıkta bir puşkanı yuvalttı. Menin de köpme holdatlarım. Yarılar yaralayım Yamanlar Udep yılayım Evlilam Yarılar yaralayım Yamanlar Udep yılayım Черту, Баян! Черту! Салават Юлаев! Hem kadir giroylar ha? Şulay mı Bayan? Ha min kim? Ya Allah kalbine min kim? Min kadir su? Min yok, min bıktım da bıktım. O batareya. Benim halkım. İyi mine. Eyle halkım olmakanda kişi bulurga hakkı yok şulay bittiyse. Şulay bitti. Şulay salvara tutmaya. Şulay bitmiş. Seryoga Taныслав.
неме әлі шолай таушап қалдым. Хуғашдық бол, Серега, хуғаш. Әдіға бит, Миша. Әдіға бит бір нида болманы не олай ол. Менің егіттерім бітен, Миша, менің егіттерім. Ене көбірәклікті әлбетті. Onun koru. Ana kopma düşman tanıkların direktördü ne? Ha bilmehemme. Hindi Geroy bir hin zorba. Misha tığvali mine uninde yigitlerini biter. Yok bitin vardı bile uninde yigitler. No, Karpushkin. Ya, no, Karpushkin. Bugün yine. Yok. Bugün irten sekkine. Udenin zeygen kılınan hatalgayını. No. Kızakayı fotoğrafını jibergen. Dur. Kızı biter. Kim aktrisa? Madonna. Bu da iyi aşık buldu. Minde tutmadım ha. Minde tutmadım. Ubum aldım. Başırkovta koyunda. Esma ayıkta. Şav. İmamı ondağın aykısa durdu. Karpov'tun da iyinde un higit yaşlık malayı küte. Лейтенант! Коля! Николай Карпов! Мәскәү янындағы хуғыштарға халақ болып қалды. Иванов! Ивановты біләйін еге! Ивановқа мен қадалген дой юлмағайны. Аллах мені. Уға ұл орды немеге керек, Неме керек уға қадыр ұл орды, немеге керек? Никитин, наводчик Никитин пушкаға құсағыма бөліп қалды. Уға бітәлі мойық тасығы білгірмегейні. Миша моє. Егіттер. Бәлки менелі. Тоғана жастым күтәрі егіттер. Әгерді. Итін хау. Қайтып түшәм. Яз күні. Бірінсі көкірегенде. Yeşil sidemde onay. Allah'ıma rahmetlerimde okurum deyip hayalanğaydım. Bit Allah yok bu dünyada ha. Yok. Bit Allah yok bu dünyada. Allah! Himmet yok! Yok! Min Volga işler menine 01 gerek. 01! Taşmayor hedi. Yemin! Біздің полктың позиция алдында дұшманның 20 танкі тұрып yandı. Неміс өтінің hücumu тоқтатып ескі рубеждарына кері шегенуге мәжбүр болды. Бүгін капитан Мансуров, капитан Волжан, үлкен лейтенант Ярсы батареялары айырылса тұрып батырлық көрәтті. Anlaşıldı. Tыңлайын, мекташ командир. Кетуге рұқсат етіңіз. Мөмкин. Мекташ командирдар. Бүгінгі батырлығыңыз үшін зор рахмет. Мен бұл хақта дивизия командирынан хабар еттім. Бүтәгізілі орденға тәқдим етірген қоштым. Сізде үсіратығызда тұпсылардан ұтпағыз бүгін бит орден желдей күн тұрған күрті білгеттер. Лейтенант Журба. Яшырма еліңді, лейтенант, яшырма. Рұқсат етмейін. Батареяң ел, әлбетті ел. Мұнда егіттер қарап бұлдылары. Sabırlık gerek, sabırlık. Мен өзімді 41-ші жылдар Ржев янында тулығанса батареянды ұғылтай алғайным. Әрай, менің кішілер берге құшырмын. Пушкалар аларғын, батареян болар, лейтенант болар. Әйткендай, мен енің ұғышқан позицияңда фотоға түшіріп аларға құшқайным. Енің трафиғында 10 танық, іштәңі 10. Әгер сен біргіне таныққа қаршы тұр алғанда, мен бетіне көктерге сейірінем. Абында бет үйірдәрі мінін, Өгіне анғат бет.
Әйтүгенен хат 10 танк. Дивизия командиры хәдең батырлык хакында ишеткәс, бик шатланды, ошо көндәрдә хәдең янга үде булыр. Ә минең булма үдем шул, лейтенант. Мин һине Советтар Союзы героена тәкъдим итәсәкмен. Әйе. Иптәш майор, нисек кенә акларым икән был хәтле? Лейтенант, мин геройга һине бүгенге батырлыгың өчен тәкъдим итәм. Немецты тукмарга без шактый өйрәндек булса кирәк. Артабан безгә еңелрәк булыр дип уйлыйм. Безгә еңелрәк булыр. Ярай, егетләр, ял итегез. Әлегә ял итегез. Есть жол итәргә. Так что, авалым, егетләр! Мин авалым! Хәзер! Егетләр! Мин хәзер! Әбин кемдән боян? Уян, әбе! Һез барып килегез, Әмин гармунды караштыра торам. Теге дисит бер башлага ярын музыка. Булды. Ник моңһуһым тип һорама. Һавалана кара. Кыргызлары канат яйып, зар илап узып бара. Сәлам. Сәлам. Нигә бүген бик коры? Ә? Садыр нәмә юк бит. Һин тамак сылату әйтә. Тагы нимәне булган? Мин бик коры һөйләшәһең дип әйтмәкче идем. Гафу итегез. Танктар һөҗүменнән һуң һаман хушыма килә алмай утыра. Һинем бүген бик каты хугышкан диләр. Әйе. Мактайдар. Котлайым баян. Рәхмәт. Бей, булмышты юмайынса булмай. Шулай бит, ә? Бuna мин үзем менән алып та килгәйнем. Ә? Смерш уйды хыйлагас баш тартып булмас. Әйдә.
Салават Юлаев тұқымы хенің үшін? Рәхмәт. Онытмағандығы екен әлі. Unutmadım. Hem hindi unutma. Юғиға бұнда ауылдарда атын қыздар бек көп болыр. А полктан қасып кетуді біздің полковник дезертирлік деп бағалайды. Мен қасып жүрмені. Бір қыз янына ғына борғайның. Бұнан ары аудығыды үрсе басыға. Капита! Қарағинен де екен, Әлі башқұрттар бұты әлі шындай ма? Шундай. Шәбіректері не бар? Баян ұнытма. Часть орынлашқан ерден бір километрға ғана сетке кетіңді. Ен дезертир. Фронт бит бұл, капитан ұнытма. Мен битіңе әйткенім шекілі бұл кәсіп харби трибунал менен тамамлана 57 статья пункт АБВ. Кішеріне қараптағы бір-екі статья өттігілер, бұна еңгер расстрел. Білер. Білгіз. Теге уақыт мен ені еллеп алып қалдым. Ярайынды мен айтам, капитан бик яш, қаны қылған сағы мен айтам, біргіне юлға ғафу етейік дейім. Қайғылай кішіліклі екен өйтеді, капитан. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Әйткендей. Баян, мен теге лейтенант турасында. Кемәлі Сергей Журба? Журба. Білмейін, Баян, неге ол бүті орудияларын жоғалтып өтті екен, Білмей. Несік, Баян? Бұна хенің батарея Журбанықынан алыс ені ме? 200 метр. Неге олай бік яқын? Бүті полкты танктарға қаршы қойдылар. Ол елді ерлеп алдық та прямая наводка мен бәрдік. Бұна шу, прямая наводка менен бәргенде. Хен лейтенант Журбаның орудияларына қарағаныңдыр мұғайын, Әлбетте өзімді батареям алдымдағы танктарды дүбіктіріп бүткәсті оғала ярдам еттім. Юғы һәл бүтінлей. Неме эшләйін ол? Бүтінлей хәләк болайлы, яра әлі бір орудие істен қалды. Баян, бұна хен өз көздерің менен лейтенант Сергей Журбаны өтесінде көрдің ме? Хәтерләмей, Демек көрмегенің. Демек, лейтенант Сергей Журба қайдалар болса отырған? Да. Бұна Баян хен Пәдіріп менге шу туралы ядып бер. Иптәш, капитан. Иптәш. Мен хенің менен шаярмайым, Баян. Исемің яңынан дезертирдар папкағына әләкмән тихәң, бұна хеңе ручка. Қағыз яз. Язмай. Неге? Менің бұға өз қарашым бар. Ярай. Язуымды ертеге өзім қолыма тұттырышым. Қауыл, капитан. Несік әлі дедің? Тай-да-да-дам, та-да-та-да-тай. Шап күй. Аяққа сағым деп. Қырғызынан сұраным. Қысқарып жауап берді. Мен өлтіріп иланам. Баян! Баян! Болады! Болды! Тұт!
Шайтан меня разрази! Хаммахығыз, командирда. Мен хіздің яңа медсестрабыз. Екатерина Павловна Романова болам. Катя тібейт хәгіздейір. Журба урра! Қолай тағана бізге фәліштей берген түгімі. Бізге? Несігінді Катя Катюшенька бізге болын тиманақ. Журба хиге тибейт. Люби жау тиген. Тимек Катюшенька біздікі тойысы. Менікі. Болмайрақ тұрғын әлі. Егіттер, хочу проверить на форму 20. Сәлем, шапқа тұташы. Сәлем. Әбілді бит, бет юқ. Yok mu? Yok. Hadi tekşirip parayı. Var mı kan, yok mu kan? Kur hadi. Yok. 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 Güzel. Ab ol nime? Ben tugulmini yedim. Ben de tugudayla. İhtaç bitinan. Званигыз бигрәк бәләкәй. Әнисе грәк кыланган булаһыгыз. Ана, капитандардан үрнәк алыр инегез. Ниндәй әдәплеләр. Әбез бұнда бөтә комбаттар. Мишка! О! Мои любимые. С выходом. О, Катя! О! Миша! Какая женщина! Егеттер, концертыгыз өссөн бик зур рәхмәт. Тик минең вакытым юграк бит әле. Ягет, кайһыгыздың батареяһынан башлайык. Миша! Шәп. Иптәш капитан, әйдәгез минең арттан. Не понял. Егеттер. Боя! Боя! Құштар! Шундай матур ұста малай! Ey dostum kelgende bağımanda. Kатюшенька. Катюшенька. Bayandı bit unda öfele. Üs mükreme. İki mesture. İki. Bir yarım hadise hele var. Hep şunday mesken bir şunday yağır bezegin alır beni. Uten hep günah var. Kатюшенька. Kатюшеньka. Ama! Егеттер, фронтта икәнегезне онытмагыз. Иптәш капитан, минең арттан. Сергей Покедова. Ora gitti. Ora. Gitti bir de. Gitti. Gitti mi? Gitti. Forma 20,
форма 20. Фу! Şunday güzelim yani. Ben tükürüm evine. Во. Бұл бит егіттер құсағында ири. Біргіне күнде юқасыға тұрған бір іште бит егіттер, а? Имдаш полк командирі, Герой Советского Союза керек бәймеге. Ине, ұшығын қайды. Приказ жазып. Бұлай кетем. Мен немістердің қолданған. Жоқ, жүздалған. Мен егіттер. Қанчы осыйсың? Mümkün mü İptaş polkovnik? Haydi Котов, in. Udağım. Виктор. Nende Виктор diyorsun ya? Kotov'u. Otobüsey. Ana kara küdder malandırıp yine nisigire gitip kara ya. Kimde Котов kil herip tuşahın? Коленька. Nende kola timin ya? Ипташ полковник. Sen kayda kaldın Котов? Min hav selamet İptaş polkovnik. İşte bu. Ol hav selamet. Kimge kerak senin isenliğin? Onda harbi tribunal eşede oturat. Dilgin argıçlarının oduna bireyhiye. Bir yenlik ilegirge tura İptaş polkovnik. Zor mu? Zor. Moylu tabanan düşkün koymak köp. Uyda olğayın irge tura. Kim o? Leytenant Julbay. O tidragışın bitir. Tidragışın bitir. Karavlı Котов, zapasın da bulhan. Rezerv. Zapas da var. Una hangi deyre cennetinde? Onu hep kambat. Mansurov. Mansar? Yok, Mansurov. Boşkurt. Tamam. Tuzemец. O. Tuzemец. Bek yaxşı. Башқұрт, татар, қалмық, Чечня. Менде воякі болған ден дол tuzemецтар. Біз ана біта Кавказдың астын үске келтірдік. Тұтыш халықтарды орындарынан жол қыбырғытта керек болға башқұртын ала барып етірбід. Кеші міне олар. Ерецілер бандығы. Халық дұшмандары, сифилитиктар Сібірде олардың орыны. Dik yatağın ata yalqav. İşlemeyin nihrinala. Ana bir gün bayış frontun astın üstüne getirdik Stalin. Generalların gına tugul, marşalların da suyu bırgıttı. Zor yenlik imiş. Kambat imiş. Udum tutun ham polk komandirine teklim barı bitirmen. İkigizde bir gästin ağa tiratırının başını ait. Коленька. Әрләмәйін де шылай Викторды. Ул бит һәйбәт.
Адамдарға бик көп күт ала башлаһаң, переданы эләккәнеңдә һитмәй дә калырһың. Ат йөрерһең шунда бет тикшереп. Коленька, Коленька, мен бит сени яратам. Син дә мине яратам. Яратам бит, Коленька. Карале Котов. Әллә ул тутыйгыштың деңә бүләк итәм икән, Күзеңдә дә аламаһың бит. Ә мин үземә икесен яшьрәкте табырмын. Котов. Коленька, миннән шулай туеп та өлгердең инде, Коленька. Виктор, минем кулымдан берди генә эсеп җибәр әле. Я? Я инде. Нәмә шыбырдан шаһадымда, капитан! Аңладыңмы, Котов? Аңладым. Үҙеңдең бүре икәнеңде онотма. Ә бүрегә нимә кәрәк? Ҡан кәрәк бүрегә, ҡан! Зай! Һуғыш яландағы тере мәйеттән һатыҡ кис сығарып ятмаһындар. Беҙгә эш күрһәтергә кәрәк, эш, аңлайһыңмы, эш. Дәрәжәһенә ниңә ҡарама, миңә таян. Командирың менән мөнәсәбәттәр нисек? Шәп түгел. Һындар. Үҙеңдең кем икәнеңде гел иҫенә генә төшөрөп тор. Һине орден һорап йөҙәтә тиҙәр. Тоттороорман мин һиңә орден безделлек. Тоттороорман мин һиңә орден безделлек. Погондарыңды ла һалдырып алырмын әле былай тик ятһаң. Сай! Коленька, йәлләмә инде Виктордан шул звездочкаларыңды. Бына бит үҙеңдекеләр күп. Минекеләр бит ул. Карале Котов. Ә ниңә һин дә үҙеңә шундай берәй тутыйғыш төшөрөп алмайһың, Офицер кешегә папажаһат килешмәй. Аңладыңмы? Коленька, Аңладым. Коленька. Нәмә аңладың? Папаша... Минең өсөн иң мөһиме туган ил һәм иптәш Сталин капитан Котовтан ҡарағат булһын. Иптәш Сталин тиһең инде. Әйе. Ә мин? Тыңда ҡанағат булыуығыҙҙы теләйем. Пошел вон. Вон! Стой! Давай теге түземистарыңды яһатыраҡ ҡылан. Вон! Әдәм аптыға. Үҙ әсәһендә аямаҫ. Коленька. Юғал әле күҙ алдымдан, мин һиңә юғал! Вон! Коленька! Вон! Коленька! Коленька! Полковник Иванов, кім сақырды һине минең ҡунағыма? Кем сақырды һине минең ҡунағыма?
әйде отыр шунда. Біреуден. Алла, біреулер, бигрәк ірі қыланалар. Қартты бүтінлей ұныттылар бұлар. Медсестрахыла көрінмейіні, дарударла бүткейні шүкілі. Укон қадағылар сырайы матурланып кетірінілі бит. Қатлар! Қарайлы бұнда! Мен бұнда! Сәлем! Алма! Ай, уянды деге, уянды! Қарайлы, ал бұнда персональный иген юлсың басып тұра. Файка фейруден дегер бізде. Бигрәк һәйбәт. Касандар ирдәргені күрүменән урындарынан һикереп баса торгайлар да бит. Касан ул? Касан тип ни инде? Бер 40 елдар элегене. Ниңә? Мин әлегә нисауа? Менә карале, матур итеп киенеп килдем. Яңы юбка һатып алдым. Килешәме баян, а? Ни, итәге кыска түгелме, карале? Бына шулай һәйбәт, шулай яшьтәрсә була. Сакынсак! Итәкте күрә балай! Сакынсак! Әнигә, әллә байрам булганга инде. Менә һиңә охшагым килеп китте лә киенеп килдем инде. Нигә? Бүтән ирдә күңелле, музыка яңгырай, музыка. Бейергә ине малай. Бейергә ине. Ысынлап та, қарайлы баян. Әйдә һин мине танцыға сакыра. Әйдә, мына бидән юу бумалаһын тотып, бии алмайым бит инде. Әйдә мине танцыға. Атак. Вәт рәхмәт. Рәхмәт дим. Рәхмәт. Яратмас иделәгез. 100 gramdan onun bir ninde de buyanı yok. Onu isen, көңілің көтеріліп ямынан туғандай болahın. Қара тауық ақ болмай, ақ тауық қара болмай, ақ тауық қара болмағыз. Қара тауық ақ болмай. Қарайлы, бедіктегі ғауыр аш бар бітәлі нашәлігі бұл. Бұна ашы оның яратқан жыры. Бигрәк та ақыллы җырдар яратый. Әйе, мин дә шулай дип уйлайым, қарайлы. Докторларға ышанһаң, малай. Докторларға. Беләсең әле баян. Бер доктор пациентынан һорай икән. Қарайлы, иптәш больной. Һез минең указаниемды еренә еткереп үтәһегезме, юкмы дип һорай икән. Был пациент. Ниндәй указание, доктор? Был. Кырына ул сигареттан артык тартмаска дигән указание инде. Больной әйтә, иптәш доктор, үтәйем. Доктор әйтә, нигә алай булгас мин аңламайым. Нигә һезнең хәлегез көндән-көн насарая ул? Был больной әйтә, белмәйм, иптәш доктор, белмәйм. Мин бит һезнең указаниегә тиклем бөтенләй тартмай торгайным, бәлки шугалыр. Hikirip bastılar orundan. Rəhmət, doktor, rəhmət. Tik mına min operasyonluğa kranda yönətirisin tip kine ingeyni. Min bit ıslesir. Sakatsak. Doktorlarla sanhanma. Karan bayan. Mine hiňa bir genialny ideyam var. Nindey? Hadi aytam. Davay! Eğlen mine, Niye? 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 Yanı gayle kururuz.
вагонда икәүләшеп, ҡосаҡлашып ятһаҡмы, мин һиңә әйтәм. Һәй! Булный класс! Һин теге Рамай! Ә мин Диздимон. Йә, нисек? Ромео менән Джульетта теңесмаһа. Кем? Джульетта менән Ромео. Шул инде, шул. Кем? Джульеттамы, кемме инде? Менә Отеллаһы миңә кәрәкмәй. Отеллаларым минең менә былай булды инде ул. Ҡара әле, Баян, беҙ һинең менән бергәләшеп, берәй 5 йыл йәшәһәк, шәп була малай. Әйе, 5 йыл. Ниңә 5 йыл? Ысынлап та, ниңә 5 йыл? 5 йыл бөгөнгө көндө рекорд инде ул. Баян! Һин минең йәштәгемде күрһәң инде ул, матур инде мин йәштәгемдә. Күҙҙәрем сымғара. Сәс тылымдарым билемә үк төшөп тора. Билем шундай нескә. Бына эҙелергә килеп тора. Ниндәй асыл егеттәр йөрөмәне минең артымдан. Ниндәй асыл егеттәр. Бына әле лә хәтеремдә. Әллә инде бер станциянан исемен оноттом инде. Әллә инде бер станциянан бер лейтенант көн һайын эргәмә свиданиягә килә торгайны. Лейтенант! Здоровый теге малай! Настоящий! Лейтенант! Ул да һинеке гармунда уйнай инде ул. Ысынлап та, менә бит һинең гармуның бында. Әйҙә мине бейет әле, Бөгөн байрам бит, әйҙә. Бөгөн бит байрам. Әйҙә. Бөгөн байрам. Йәш саҡтарҙы иҫкә килтереп төшөрөп, әйҙәне бер бейем әле. Теге минең яратҡан йырымды, әйҙә инде. Әйҙә инде, инәлтермә, әйҙә. Әйҙә, башла. Yok, olmayayım, sığıp dur. Sıkmayayım, eyde oyna, başımda batırma. Bana da sığıp dur. Sıkmayayım, oynatayım, eyde. Bari de sığıp Eyde, dur, oyna. bin harisin var. Bari sığıp dur, bin harisin var. Bari sığıp. Oynamaya. Katya! Hatırımda mı Katya? Birinci toptur bizim tolukka kilgen salındı, hatırlayayım mı Katya? Ses tonlarım bidirelim inderine düşkən. Bilderim buna dilem deyip dura. Atavuşun. Bilderim şundaydı bur seseydi Katya. Sergey'nin de yigitini bit. Басқаларында ұлт сығыра тұрған жігітіне Сергей! Катя! Сергей! Қайда Алқадыр? Сергей! Катя! Әлбет 2 күн бір ел, 2 күн бір кіші оларға тей Сергей! Қайда Алқадыр? Катя! Сергей! Катя! Қайда? Сергей! Катя! Сергей! Қайда Алқадыр? Сергей! Катя! Мен her vakit ödümden balasağımda итімді тұшырам. Мен отайым Мария кім. Бұл her vakit Hindistanға үйрей тұрғайын. Bir vakit
Hindistan'da. O mine belekegine bir tutuygu şolup kayttı. Hayır. Bu zitlikte kulum algaz. Bu yat kulak mene. Kapitan деп ысыра başladı. Hayır. Menin atayım mene sevip kirele. Ularga mene kapitan деп ayta başladılar. Tura bora menin ismimde ele unuttular. Eseyim mene. Akkedi. Kara salvar tege birdi. Atayım. Biz kazır kabule gitti. Binokülde hatip aldık. Emin. Hayalana. Yine hele min. Kapitan Mostigine bastım da. Şturvalda kuma tuttum da. Signal bire. Udumdan akbar okudum da. Diginlerdi gide. Океандарда. Hindistan'a varam. Amerika'ga. Piratlarga karşı duram. Başsızda. Kaçıyorsun? Başsızda. Koydaldığa gittim. Aksarlıklar kaç. Bizim yakta dingin. Bizim yakta büyük dağda. Tauda. Көргенім бар бұл таударда. Күнгі хисапта. Şu tau başına yüгіріп мінерге yaratар. Естен барап тұрайын. Отта кішілер ерей. Олар білмейдер мен оларды барап тұрғанды. Но дүние шындай матур ені, Сережа. Шындай тыныс ені. Шындай матур ені. Менің деңгізді бір қасында көргенім жоқ. Şu tau başынан ұзып деңгізге текілім барып етіргейді. Сережа, мен деңгізді бір қасында көргенім жоқ. Бұғыш біткәз, мен деңгізге барасам. Мен Одессаны көресем. Сережа, Одесса матур қара біле. Деңгізді бір қасында көргенім жоқ. Emin hine upkelenim Katюшин. Несін? Кеткенде кири бізге хуғыларым деп үмітленгені. Менің үміттерімді олай емірмейін, өлтірмейін. Мен бұна бұл несі кешерім, Катя? İptaş лейтенант. Серега, Сергей мен, Сережа. Сережа, әменде бірай жұмысым бар еді. Мен сені түсімде көрдім. Түсіңде? Шунда сен мене, жігіт, бұна хэн менің күйеуім болар дегені. Уаллахи. Сережа, әмен хоғышқа ғышық-мұшығын ярысын келмәнім. Оңламаны. Туған үйлесін өлімісілі хоғыш барым. Әйін шол вақытта. Катюшенька, Катенька, мен сені өзімдің үйеудерімдігін айтам, Катюшенька. Кішілер бит фани дүниялағына түгел. Хотта ахиреттен үйшелер. Дантының илахи комедия оқығаның бар. Бар. Қашық. Утында янған қашықтар. Там отында тоймайдар, Катюшенька. Әйін мені өлтірмәгін, Катенька. Өлтірмәгін қорайын, Катя. Өлтірмәгін мені. Ах, ұләмін, Катя. Өлтірмәгін мені, Катюшенька. Сережа, тұрыңыз. Катя. Біз бейді. Оғышта сұрыштық. Өтесінде. Отысында кіші еддейірек болырға тиештір бет, Сережа. Едейірек? Катя, білемін. Абына мен бүгін өдімді бір вақыттала болмағансы едде тоям. Оғаш ұтында көп яндым. Bir yandım өлмәнім. İki yandım құрғауым қасты. Үш yandım батырға ейлендім. Абына бүгін. Мен өдемесен шындай бір асыр жиғаным. Оғаш ұтынанды. Нығырақ күсілерек бір ұт бар екен. Ол менің ерегімдегі ұт. Махаббат ұты. Менің махаббатымды келе қақмайынды, Катя. Алдағы тұрмышқа сақ мына бұл халы үміт қалдыр, Катя. Катюша. Сережа, бұл хоғыштың атағы көрінмей бит әлі. Несегенде көрінмей? Көрінді? Қайдам? Сталинград атында Гитлердің орға хүйеген хындырдық енді бет. Уға бет қайдар аяқтарын худырға күп қалмады, Катя. Күп қалмады. Сережа,
Kaç. Bu kadar bildi. Hadi gidelim. Kelim ben buralar mümkün. Kelim ben bir acıya sığınırım. Hatta gelsin böyle gider mümkün. Kaç. Sulay kaç. Sulay. Güzel boyun. Hadi hayır ha. Kum yok. Buğuz bedi. Buğuz bedi oturmuş bedi. Ay yiyor kaç. Yiyor kavuşturur. İşler mi kavuşturur. Sulay kaç. Sulay. Bir de burada bir gider kaç. Kaçı bilgiler mi? Tut beni. Kaçıyorsun tut beni. Kaçıyorsun ya. Bilgilerden. Sestra. Şıfkat ne bu? Yardım ettiniz beni. Nime oldu? Ayağım. Ayak. Ultırıgıday. Ultırıgıd. Hayır. Şol. Tobuk mu? Tobuk. Anlamay. Hayır. Şol tobuk. Berildi kızım hele. Hayır, snaryadka berildim. Bulay altan. Şulay da orta. Kıglay da orta. Altan. Aslan da orta. Snaryadka berilip kara. Snaryad mı? Hayır. Neyse. Koran. Bir snaryad. Oh, uliusa. Tup-tura hizim mitpunkka asıp bara. Tup-tura hizim mitpunkka. Min turdum da. Ayağım ağırtmayın. Turdum da. Arttan gına kelip. Dilim şak. Bırakın ayak orta. Orta. Hamı hayırlı kez. Екатерина Павловна Романова. Hayırlı kız, iptaş kapitan. Капитан Котов, Отабисеев, Виктор, гафу итегиз. Виктор. Оп. Юк, Виктор. О. Рахмат. Менің кімлігімді һәм неңе келгенімді мұғайын біле келді. Yok bilmeyim. Білмейді. Yok. Мен НКВД бөлігі уәкілі. СМЕРШ, яғни смерть шпионы. Anlaşıla mı? Anlaşılar. Вот. Siz mene ne yumuş bilen kildiniz iptaş Yok. kapitan. Siz korkmağın. Eyde rahmet. Rahmat. Buna polkka kelgen her bir yağı medsestra menen yakından tanışı menin izgi bulusum. Anlaşıla. Şey. Так, Екатерина Павловна Романова. Бик яқшы гаиләләр туганыгыз, бик тәрбияле гаилә, ябай кешеләр, ябай укытучылар. Әйткәндәй, биографиягыз һәм үзегез искиткеч матур. Бына Екатерина Павловна өйләнмәгән егет булһам да, һезгә күз күтәреп карарга баҙнат итмәйм. Сөнки фронт, сөнки һугыш. Һугышырга кәрәк. Бына һезне яклап йөрөтүҙе мин үҙ өстөмә алам. Килештекме? Rahmet iptaş kapitan. Бик шәп. Әйткәндәй, һез бындағы комбаттарҙы үҙегеҙгә бик яҡын килтермәгеҙ. Ни өсөн? Сөнки улар шулай. Бына мәсәлән, лейтенант Сергей Журба тигәндәрен ғөмүмән үҙегеҙгә бик яҡын килтермәгеҙ. Сөнки ул һеҙ уйлаған кеше түгел. Бер ҡурҡаҡ йән. Дезертир. Ҡурҡаҡ йән? Бигерәк бөтөрөп ташланығыҙ егетте иптэш капитан. Нисек инде? Екатерина Павловна, һеҙгә генә һөйләйем. Фронтта төрлө хәлдәр була. Бына мәсәлән лейтенант Сергей Журба. Немец танктарынан ҡурҡып ҡалған. Батареяһын яҙмыш ҡосағына тапшырыр, ҡайҙалыр ҡасып ултырған. Уны аңлап була, сөнки ул үҙен йәлләгән. Йәшәһе килгән кешенең, йәшәһе килгән. Әммә барыбер ул дезертир һәм язаға барыбер тартыласаҡ. Шуға күрә үҙегеҙгә бик яҡын килтермәгеҙ. Ой, Екатерина Павловна.
Unutkanmı? Nasıl gider? Bana Екатерина Павловна bizge üsteme koyup vereler. Bana sizin ben buluşkum geldi. Üstemez. Pahalı kılayım da. Иптеш капитан. Мен лейтенант Журба турағында арарға айткайным. Ол бит шундай әйбәт кеше. Ол бит оны бит батареяла шылтыклым яраталар. Несі бұл қорқақ болғанды. Бәлки хеді яңғылышқан ағыдыр. Иптеш капитан хеді яңғылышқан ағыдыр. Тексеріп қарағыды ярай ма? Неме? Екатерина Павловна, бұл сіздің іш түгел. Ұнатайық біз оны, келіштік ме? Ғұмымен хүз қорқақтар турағында түгел. Бұна хүз сіздің турала. Бұна Екатерина Павловна сіздің фронтқа келуіңіз бір яқтан қарағанда аяныслық әл. Әйкінсе яқтан қарағанда сіздің бұнда келуіңіз менен қатта дүние моторланып кетті. Бұна Екатерина Павловна бүгін кейс менге бір иптешім қонаққа келеді. Өзі менен қызын да ертмәксі. Бұна мен сізді қонаққа сақырайым дегенім. Бұна аулақ үйге. Аулақай, фронттамы? Нешлеп? Менің патефоным да бар. Пластинкаларым да бітәс түгел. Мен сізді биюге сақырмын шында. Екатерина Павловна. Бұл меңа бит қызық әлбетте. Қызық болға сәйде кеттік. Yok. Kopul bireyine kerek bulam. Екатерина Павловна, біздің полктың частары түрлі ерде орналасқан. Iya. Бір ерде, екінші ерде. Iya. Бұна хені мәселен сақыртып алғандар. Хен қойдалыр кімгәлер ашығыз медицина ярдамын көргәтәрін. Әйірден, таң ендізі қалққанда мен хені ел яңғыр тедірмейінсі. Ошында алып келіп қойырмын, ә? Екатерина Павловна, келіштік ме? Штабтан шылдырадалар. Неметіп еуіп ерім. Теге дүнияла болдым тейірген. Несек? Бұна шолай кешін бір егіт қысағында өлдім, ертен яңран тірілді, бүтті кетті. Қорқма, Екатерина Павловна, мен бұлғас қорқма. Yok iптеш капитан. Хидегіт бұндағына отырайық. Мен қадір сәй қойырмын. Яшы бұлдырыр бұл. Yok, gerekmey. Бұл медпункт. Ya ауруlar келіп енер, әбен бұнда сейсі бұлдырам. Келішмей. Ярай. Екатерина Павловна. Ойлап таптым. Екатерина Павловна. Бүгін кейс. Әйетеген. Бүгін кейс. Мен алғы қызықтан яраланып қайтырмын. Яраланып? Әйе. Әкейім, түні бой менің яраларымды тауалап сығырын. Шаққат тұташының тағыла ненде еші болырға мүмкін. Шылай жа. Шаққат тұташының тағыла ненде еші болырға мүмкін. Яралары қайдайны деп харағалар. Юрегінде түйегі. Юрегінде? Әйе. Я не знал, что любовь зараза. Я не знал, что любовь чума. Подошла и прищуренным глазом хулигана с ума свела. Сердце краса. Ярай! Виктор, күндір деді. Мен үйден бір-екі күлдәкті алып келгейін. Күлдәк? Күлдәк бик шәп. Туфлидарың бар мы? Бар. Туфлидар да бар. Бик шәп олай болғас. Олай болғас мен хені 2 сағаттан оны келіп алырмын. Келіштік ме? 2 сағат. Сережа.
Кім ойлаған? Бүтәһілі шулай барып бітір деп кім ойлаған? Сенің полкқа келуің біздің бүтәбізді бақытлы етті. Қара күйген оғыш яланында атқан жалғыз сәске ағымағының бетейін. İşlemeli бүтәһілі шындай фажиғаға айланды. Қай қыл хаталамды біздің? Мен ме? Сергей ме? Әлләхи ме Катя? Бұл ошы фажиғаны тоқтатып болмайлы міне. Эх, әгер де тарихты жалынан жалы болға, біз бүтәбізден етіклін бақытты болған болар едік. Жоқ жол. Тарихты жағынан жалы болмай. Тарихты жағынан жалы болмай. Тарихты жағынан жалы болмай. Тарихты жағынан жалы болмай. Аян! Яңы батарейні қабыл өтіп алғанда, ауылымдан бір юлле хұл шықманы. Хейлеген болама таушым өдімді кетуге. Барғана дүретті бұғая барғыр. Аталанам дүртетілі. Тағылы. Өдімден ұлырақ, яугерлердің көздеріне қарарға ұңайыланам. Менде бір 40 яшылық сержант бар, Морозов. Ол менге шултеклін сәйір деп қарай, бұна қаршы бір әйхуді айтақыма. Мен ұмылман құрырақта хүлесірге тұрыш, ама бар мен түгел іштен. Мен түгел, Сергей жұрба түгелі. Стеркелдеп тұрған бір сіміш күй. Алдай. Олайы. Ең алдан бір ет еліні алып алыр әкерейін алы ет. Ең әйімінен күләхін. Бей күлме. Баян. Қалай болған батарейін түштеріме кірі. Түндері бойы хаташып сығам олар мен. Мұна бүгінді кірділер. Бүді әлі. Тілірешіп, сafқа басқандарды менге қарап тұраларды. Етіктері ялтытып тұра. Гимнастеркаларына ақияғат тіккендер. Көкіректері тұлы орден, медал. Өйдері шындай яғымлылар. Моторда. Бұларын мен білмеймін. Баян бұларын мен білмеймін. Бірге ұтылды кескен батарейімді қағынам. Ненде егіттері менде? Ненде егіттері? Бұнағын хақларға тұрыш, Сережа. Бұнағын хақлармында ол тегігі түштеріме кіремет баян тегігі. Әлі мен яғы батарейін алғанға менге өпкелеп қойғандар мекі. Бір хүдін дәшмәнілер біте баян. Бір хүд. Мен құрқан баян. Бұларды яңылары менге баш бермәхелер нешлер мен баян құрқан мен. Сергей! Хендеме еміп түштің әлі? Құрқан. Өзіңді қолға ал. Оғышта екендігі ұнытма. Алдат язмышы шындайды оны. Ялуле, егеге. Икәнің бірі. Бәқітлілерін әйтен хау қала. Әліге біз хенің менен икіміз әйтен хау. Сережа, хен көйліңді кәрегенен артық сұқсына. Өзіңді ғазаплауды тоқта. Өткендерді қайтарып болмай, өткен бүткен. Мәселеге яу айтып қарға керек. Шул айтың. Түштердің де яқшылары ғына инер. Бейік егеуді көрерің. Юд, юк. Мен пушкаға салют бергендерді көрерің. Хен дұсым, үйге егеу менен қойды тұрағанда қияллам. Дұрып баян. Хен өзіңді яки сайын качушық тұрағында ойла. Дұрып качушық. Тойым тұрағында ұнытма. Менің ялы батарейдің яугерлерлері шықақта қияланмай теңміне Сергей. Әлбетті қиялалама. Бұйғылы дарылар Сергей көрдім ба. Орда мен қол байрақтың атыңдады. Артыңыз тапсың қалдары қалғансы. Ұлысы сақтарда. Сергей! Сережа! Батареям қайда болды? Батареям қайда болды, Сережа? Бұл менің фажиғам. Комбат, есен қалды мы? Бұл менің бақытымлығым. Хеңәніңа болғаныңды. Хен хаудаңа хүттен пақ болып сығағыңды. Хеңәніңа болған. Ол менің бейт.
Yaralı. Yok Xudoy. Seryoja. Ular bit kimdindir gaziz balaları. Ularda bit ideseleri, henlileri, heyganderi dilmirip küte. Ahir, ulandı, başımda haklarısı. Seryoja. Катенька, туктали, Катя! Катюша! Yine meni kurgan gibi etmezsin ulan Kатя! Kulaklık! Seryoja. Немец танктарынан korkam. Батареяны ташлап кеткен кішіні кім тим әйтергә мөмкин? Әллә миңа бик еңел дип беләһеңме, Сережа? Мин бит һине асан ир егет дип белдем. Мин бит һине яраттым, Сережа, яраттым. Һине ышандым, ә һин нимә эшләнең? Язмыштан узмыш юк диде. Шулай икән, безгә бергә булырга язмаган күрәһең, Сережа. Гафу ит мине. Катя, тукта! Хуш. Катя, тукта, был бит ялган! Катя, был бит дөрес түгел! Катя, тукта, Катя! Катя! Улай булырга тиеш түгел. Бул дөрес түгел, тукта дейт. Туктагыз, туктагыз, туктагыз! Фәрүзә! Просто! Фәрүзә! Минең белән миңа таяна. Ә инде һинең үзеңә килгәндә, капитан, полиция эштә катнашып, киләсәк тормышыңдың нигезенә ышанычлы бер таш алаһың. Әлегә тиклем һин меңдәрсә капитаннарның береһең. Ә бунан һуң һин патриот. Шуның өчен бирелгәнлек талап ителә. Йәлләү, кызгану, мәрхәмәт күк асыл төшенсәләр, етлекмәгән әдәм балаларына гына хас нәмә ул. Әтәш капитан һәр вакыт уяу, иеме? Уяу һәм ха. Төнбәлиләрен киптереп шашынып уйнаулары ла, йырткыз хайвандарның кылыктары ла барыгына миңа билгеле. Ә эшемдең асылы кешеләр канында нимә уйнаганын белү. Төнемә кандан ярала. Кан. Һәммәһенә баһа бирә. Тамга һала һәм сара күрә. Ә сара дигән үтә яза ята. Я хәзер итәләрме инде? Нимәне? Сәһиләшкәндәрне. Буна үлтер, башта бер нәмәләр калмады. Тыңла. Лейтенант Сергей Журба немец танктарын күрү менән куркып калды. Батареяны язмыш кысагына тапшырып, кайдалыр касы булды. Юк, һез аны кайдалыр бусы бултырган дидем. Ядырга кушкайны. Бура бит. Хисләйһең бит, ә? Юк, хәтерләмәйм. Тыңла. Һөҙөмтәлә. Батарея командирһыҙ тороп калды. Немец танктары каршылык күрһәтүсе булмаудан файдаланып, батареяга як-якын килделәр. Берәм-берәм бөтә пушкаларҙы утҡа тоттолар һәм сафтан сығарҙылар. Быныһын да әйткән инегеҙ. Нишләп мин? Һин үҙең кисә генә миңә быларҙы һөйләнең. Һин! Лейтенант Карпушкин, командир, беләңме үлгәндә нәмә тип ҡысҡырырға? Юк! Комбат Журба! Һин әҙәм аҡтығы, һин беҙҙе һаттың, һин һатлы киән тип ҡысҡырырға ул. Кем? Кем әйтте һиңә буны? Кем әйтте һиңә буны? Кем әйтте һиңә буны? Кем? Һин әйттең. Мин? Әллә баш тарттың инеңме? Әйттем бит, башыңды һаҡла.
Bir miskin başka iki yine yer. Anlamadım. Avulda kızlar артынан hem bunda dizertirdi yapmау. Benim hümürüm. Harbi tribunaldan bütesek Allah bir ha. Kararısmış! Niye senin şap kışını ilk köyken battı ederlikleyin ha? Niye şu Sergey Jurbanan boşka Var. Jurbanan başkala var. Biri hepine kim? Nisikin anlamayhan. Hem bir halk düşmanının olun yoklayhan. Hay bayan. Yaray. Biz buna şulay işleyik. Sen kesegine, mine leytenant Sergey Jurbanı o'tisinde ko'rmayman deganing shulay bit? Men ulay deymanim. Ya nechik deyning? Men xatirlamayim deyman. Ko'rmadim, xatirlamay, menda ayirma. Biroq ko'rmadim deb qo'l qo'ydi. Bitta ketdi. Ko'rmadim deb qo'l qo'ygan. Men seni boshqa sabunda soqirtib turmam, ha, bayan? Yo'q, kapitan. Men senga nima deyman? Qo'y! Yaray. Yaray. Men yo'lini topirman. Aldan aytib qo'yam. Agarda bunda hiylashganlardi. Bireyine ısqındırhan, yine şunun için günele kulga alıp bular. Buna. Kapitan Kotov menen buldum. Bunda hiylashganlardi bir kimgele aytmasga vaqt aytam. Sirni asırga yaramaganligin bilen deb qo'l qo'y. Tuta. Kerakmay. Tuta. Kerakmay. Hadi vot. Vot deyim. Bayanın koyda kol koyganın hizmeyde kaldı. Hem onları bir kasanda bilmeyesek, bir kasanda. Bir kasanda bilmeyesek. Men aldanım kapitan Kot. Niga men aldanım? Niga men aldanım kapitan Kot? Niga men aldanım? Nafisa? Nafisa? Keldingmi ekanım? Rahmat. Yine Nafisa. Kelgan. Nafisa. Xatiringdami? Xatiringdami Nafisa? Elekda. Menga shulay og'ir vaqtlarda hin kelib mening boshimdan g'iybaha. Menga rahat bo'lib keta turg'aydi Nafisa. Lagerdan qaytib birga tura boshlag'asda. Allar esa topqirlar qo'lga oldilar. Uydan olib sig'ib bitgan hayim. Hin qaytmayam ko'tarma. Qayt ko'tarma deb yig'lab qola turg'aydi Nafisa. Baxt keltira olmadim shu menga Nafisa. Baxt keltira olmadim. Ko'tara olmadi insof yuragim. Ko'tara olmadi bu og'irliklarni. Shu qahrli dunyoda mening yopayan qizimdigina qoldirib mangilikka ketdi. Nega ketding Nafisa? Ismohabit bolalarimiz g'ina bo'lg'ala Nafisa. Men o'sha kunga tushmas edim. Nafisa! 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 Nega ketding Nafisa? Nega ketding? O'sha yilak maqsadimda qora yer qo'yinda yotirgan tegishing buni. Nafisa to'xta. Nafisa! To'xta Nafisa. Nafisa! Lakin mening bir kim oldimda g'aybim yo'q. Alloh Taala oldimda. Kishilar qarshimda bir kim qarshimda g'aybim yo'q. Yo'q mening g'aybim. Yo'q mening g'aybim.
Bura men uzunda Hizdik üstün güne haklagan eybirim var. Hop! Apanayriya! Bırak ışararım Екатерина Павловна. Günde koluma alam. Asıp esem güne degende ken көз алдыма келерінде базаған. Bırak bugün şunda şatlıktan biz senin менен ikeleşip Виктор, миңа халма минесме? Yine olsun Екатерина Павловна. Oh şatlığım. Taram. Hadi Екатерина Павловна, yine olsun. Yok, мен эсмейм. Нешек? Yine olsun bit. Yine olsun. Виктор, менің бір қасында эскенім yok, мен эсмейм. Yine olsun. Esmey bulmay. Çünkü esmey yine bulmay. Ha! Екатерина Павловна, ayda birdigine. Korkma. Kayda kolumdu bir el. Ayda birdigine. Mening de bir qasanda eskenim yok Екатерина Павловна. Ayda birdigine korkma. Ayda. Ну, yine olsun bitinde Екатерина Павловна. Buna Екатерина Павловна, biz senin menen bugün neyin eserimiz? Екатерина Павловна, есіңізде mi bayağı артналет? Снарядтар, пушкалар, ата танктар. Biz senin menen şu vakit tango beyimiz. Снарядтар hem tango. O! Buna şu vakit benim Екатерина Павловна buna yüreğim ellerime şef gitti. Buna tutup kara. Ha? Duyuyor musun? Йөрәгегез бик һәйбәт эшләй, Виктор. Üşügünde tuk. Минем башым әйләнеп китте. Mening yuragim bilagingiz kelsa yarhib deyman. Buna nega yarhib depganim? Buna shuni eskeskina aytaman. O'ylam. Yok, Виктор, yeter, men бүтән эсмейм. Екатерина Павловна, ayta olmayman bu. Aydagiz birligini. Aydagiz Stalinsin. Ha? Atayımız Stalin'den havladısın. Екатерина Павловна ismi yaramay. Çünkü Stalin'den havladısın. Haydi. Әйдәгез, Сталин өсен. Екатерина Павловна. Йөрәк иттереп китте. Виктор, бәлки үзегез турында сак кына һөйләрсегез, мин сезнең турында бер нәмә дә белмәйм. Мен Екатерина Павловна бuna буйдак. Ha? Бойда, ә бұл турала һин әйткәйнең инде. Тик маңлайыңа язылмаган. Екатерина Павловна, әйдә кел утыр. Екатерина Павловна, buna мен Мәскәүдә тудым. Мәскәүдә? Әйе. Бәләкәй сакта Арбатта уйнап үстем. Бәләкәй генә Арбатта. Әүскәс исәп дипломат булырмын. Бuna ысын bir дипломат. Тик buna атайым НКВД-ла эшләгәс, buna үз юлынан китүне теләне. Шуга мин бунда НКВД Мерш. Смәш. Ә мин? Һин Казанда медицина техникумын тамамлаган. Әйе. Шунан. Шунан кызыл диплом менен. Шул бит, ha? Дөрес. Һәм ай белмәйм. Фронтка килдем. Әйе, фронтка килдем. Шуны да оныткан. Фронтка килгәнем. Бuna хәтер, Виктор. Мин һинең Смерш икәнлегенә ышандым. Екатерина Павловна, buna һез тагын нимәгә ышанаһыгыз килә, ha? Тагын нимәгә? Екатерина Павловна, ha? Тагын
кирәк кеше булуына ышангым килә, Виктор. Әйдәгез, Екатерина Павловна, мин һеҙҙе өйгә саҡырам. Мөмкинме? Өйөңдә? Мин яратам. Екатерина, туҡта. Мин өйләнеп. Екатерина, яратам. Виктор, ярым. Туҡта. Ебәр мине. Ҡағылма миңә. Шуҡып килмә. Кәнтәй. Кәнтәй! Ҡағылма миңә. Ҡотҡарығыҙ. Ҡысылма. Беләһеңме, был ниндәй блиндаж икән? Белмәйем. Бында хөкем ителгән кешеләр һуңғы төндәрен үткәрә белән килә. Иртә булырҙы атаһыңмы? Һорау бирмә миңә! Стой! Тим мин һиңә. Сисен әйҙә. Сережа. Әйе. Алмағыз. Әйе бұл мин. Үзгәріштер юк бұта әлі тәртіпті. Әліге тыныз. Әйе. Сымдарды лахулдық эфирда эшләй. Үсі автан сыққайны мин. Икеһен үткізіміз менен юнәттік бір тәртіпке келтірілік түгі. Алдым, 5 боевой комплект. Рәхмәт. Табылып тұр. Мені 5-ші менен татастырды. Иптәш майор. Минең һеҙгә бик ашығыс эшем бар. Әйе, тыңлайым. Иптәш комполка. Һеҙҙең бик зур хата эшләүегеҙ мөмкин. Лейтенант Сергей Журба менән капитан Мансуровты мин ниндәйҙер ҙә наградаға лайыҡ командирлар дип иҫәпләмәйем. Ни өсөн? Әлегә әйтә алмайым. Әйткәндәй, бының турала һеҙҙең менән минең хужам, полковник Иванов үҙе һөйләшәсәк. Ул Лаврентий Павлович Берияның бик яҡын иптәше. Берек Хоҙай үҙегеҙҙе уның асыулы сағына килтереп тыҡмаһын. Полковник Ивановқа әйтегеҙ, мин үҙемдең комбаттарымды бер кемгә лә рәнйетергә юл ҡуймам.
Майор, енді біле тұрып башықты бәлеге тығам. Һеҙҙең эшегеҙ шпиондарҙы тотоу, иптәш капитан. Һеҙ минең эшемде ябайлаштырмағыҙ, майор. Эшегеҙгә уңышлар теләйем. Я нисек бишенсе Майор! Мин әле сығып китергә йыйынмайым. Һеҙ миңә ҡамасаулайһығыҙ, капитан. Иптәш Сталиндың һуңғы приказын уҡырығыҙмы? Ә? Уҡыным, беләм шунан. Шпиондар булһа, уларын да тоторбоҙ. Ватанға хыянат итеүселәрҙә. Беҙҙән рәхимлек көтмәһен. Нимә һеҙ? Шундайҙарҙы беҙҙең полктан эҙләйһегеҙме? Уларҙы эҙләп тораһығыҙ. Кемдәр инде улар һинеңсә ватанға хыянат итеүселәр, кемдәр? Лейтенант Сергей Журба һәм капитан Мансуров. Минең иң сая, иң ҡыйыу комбаттарымды мәсхәрәләргә йыйынаһығыҙ, мехурларға йыйынаһығыҙмы? Бына ниндәй маҡсаттан сығып эшләйһегеҙ, капитан? Йәйәгеҙҙән уғыр кемгә төбәлгән, миңәме? Лейтенант Сергей Журба немец танктарынан ҡурҡҡан, батареяһын яҙмышҡа сығарып тапшырып, ҡайҙалыр ҡасылдыра. Был ялған. Ялған. Ә беҙҙең ҡулда документтар бар. Ә ниңә һуң һеҙ уны минән полк командирынан һорамайһығыҙ? Әйткәндә һеҙ уларҙың һуғышҡан позицияһында булдығыҙмы? Ә мин уларҙың нисек немец танктарын яндырғандарын үҙ күҙҙәре менән күрҙем, капитан. Орудие командиры мәрхүм Карпушкиндың батырлығын ҡурҡаҡтарға таратырға юл ҡуймам. Нимә? Иптәш майор! Һеҙҙе Волга тыңлай. Полковник Иванов. Капитан Котов һинең эргәңдәме, майор? Һа? Иптәш полковник? Эйе, капитан Котов. Бында ул, бында. Бик яҡшы. Ул хәҙер һинең бер ҡурҡаҡ дезертирыңды ҡулға алыр. Ҡурҡаҡ командирҙарҙан оронорға кәрәк, майор. Был бит һине лә матурламай. Һин бының үҙең. Беҙ дә башҡала эшләргә тейеш инең. Нисек һүҙ? Лейтенант Журба хаҡында барамы? Шулайҙыр. Бер ҡаҙаҡмы, үзбәкме шунда. Туземец инде, туземец. Тиҙерәк ҡотол һин ундайҙарҙан, майор. Тиҙерәк ҡотол. Иптәш полковник, һеҙ хаталанаһығыҙ. Лейтенант Журба үзбәккә татарҙа түгел, атын сылатып үҫкән украинник итеп бит ул, иптәш полковник. Комбат Мансаров кем? Капитан Мансуров. Ул башҡорт. Вот, шулар инде. Майор, шул әҙәм аҡтыҡтары. Тиҙерәк ҡотол һин ундайҙарҙан, тиҙерәк ҡотол. Һеҙ, иптәш полковник, хаталанаһығыҙ. Лейтенант Журба белән капитан Мансуров бит... Улар бит... Минең иң ҡыйыу иң батыр комбаттарым, иптәш полковник! Әйткәндә лейтенант Журба һуңғы һуғышта айырыуса торып батырлыҡ күрһәтте. Мин уны Советтар Союзы геройына тәҡдим итеп, әһле уны... Иптәш полковник... Вояк булһын инде ул Одесса жюриһы, майор. Ҡарале, майор, һин үҙең кем? Ҡаҙаҡмы, кем әле? Үзбәкме, әллә... Мин дә башҡорт, иптәш полковник. Һин дә башҡорт. Дезертир да башҡорт. Ниндәй полк был, майор? Һеҙ... Айыҡмы, полковник? Майор, һин кем менән һөйләшкәнеңде беләһеңме? Ниндәй полк тиһегеҙме? Беҙҙең полк халыҡтар дуҫлығы полкы тип атала. Һәм беҙҙең полкта 20-гә яҡын милләт һуғыша. Һинән хафаҡ еҫ килә, иптәш полковник. Шовинизм еҫе килә һинән. Смерть! Сукин сын.
Башым менің. Аңлап үлгірдің меккен хин. Катяның фажиғасында біздің ғайып юқлықты. Аңлап үлгірдің меккен хин. Аңлап үлгірдің меккен хин исән сағында. Катя. Катя. Ana mı buldu hon Katya? Bir de bulmalı, bayan. Yok, birinde zahmet de kavulmalı. Ödüm şolay hal ettim. Ben ikisi çaysı kapısıp gider bayan. Bırak. Bizden hoşlaşırma kimdi? Hoşlaşırma? Hayır. Bayan, mine unutur. Katya. Men Yine bir unutum mümkün değil. mümkün. Mümkün değil. Meni unutumu mümkün bayan. Meni unuturga kerek. Bu ışkılarınızda madır. Nemetslerdi kovup jiberir bugün. Yeni okuna yakınlaşkan hayır. Kayıplarınız güvenile varır. Sizleriniz bilen ısraşın turağında. Peygamberiniz bilen kavuşu turağında oylap. Şatlanırınız bayan. Amine, unutur. Min, ilamayın bayan. Kurayım mı? Min ilamayın. Min bir kızım bilen hoşlaşırlar bizden. Bayan, Seryoz. Seryoz bilen min hoşlaştım indi. Ulan yulan ütüre tugal bayan. Min onunla şulay edip hoşlaştım. Bayan, min bit onu yaratam. Min bit onu ulep yaratam. Seryoz. Seryoz. İşte. Min seni yaratam. Beni işitmey bayan. Meni bir kasımda işitmeyesen. Bıdı bit. Hıyalana turgayın. Dengizge barabıt deyip, adresiga barabıt deyip hıyalana turgayın. Seryoz mine. Seryoz'unu yaratkan ısıt kitemin hemen bayan. Ağlayın mı? Yok yine ağlamayın. Ben kadir yine ağladım. Bayan, mine. Bakıtım uğurlanılar. Ağlayın mı? Yine bir bakıtım uğurlanılar. Kutulu yaşlı. Sevgili seske attan buldu. Hatamında yoluna düştü. Şul kırık mine. Udum barıp kırdım yılandım uyağına. Udum bir barıp kırdım. Mine karşılık kurhetmenim. Mine kızların sıkıp sıkarmanım bayan. Mine min bardımında. Ol beni katas katkışı. Ol beni katas katkışı. Ol beni katas katkışı. Kım değil mi? Kım değil mi? Kım bulhudumdan. Смерш! Капитан Котов! Yok bayan! Yok! 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 Karnını bayan! Yine bulay buldum oğlum! Bir Seryoz'unu yaratam! Bir Seryoz'unu yaratam bayan! Bilmem Katya bilmem. Bir de sekayım kıta. Künder bu. Künder
Өміріп күті. Әмин. Мәшілемін. Фронтқа келем. Алышқа келем. Мәшілемін мен баян. Шул керек меңа үйге. Шул керек. Меңа бит яшәргә ярамый. Меңа бит үләргә кирәк. Баян, әмин үләм. Әмин диңгезгә. Аксарлар булып бара. Яшәргә. Озып китәм диңгезгә. Диңгездә Сережа янына бара. Мин аксарлар булам. Баян. Әхәтгә зур рәхмәт. Һеҙҙең менән танышҡас, минең күңелемдә йондоҙҙар балҡый башлағайны. Ә хәҙер ул йондоҙҙар һүнде. Юҡ, ул йондоҙҙар һүнмәне. Күрәһеңме? Улар балҡый. Мин һүндем. Баян, мин бөттөм. Мин юҡ. Хуш. Катя. Илама. Туҡта, Катя. Туҡта, Катя. Ниңә китәһең, Катя? Ниңә китәһең, Катя? Ниңә китәһең, Катя? Ниңә китәһең, Катя? Ниңә китәһең? Унда килеп, немец менән эҙләп ҡаласаҡ. Ниңә китәһең, Катя? Ниңә китәһең, Катя? Егеттер, biz шулай бик көсөзмөнөй. Иптәшебеҙҙе иң ҡыйыу комбатта Одесситты ҡулға алдылар, әбәд. Ҡурҡаҡ ҡуяндар шикелле аптырашып тик ултырабыҙ. Әйҙәгеҙ, йылышып полк командирына барабыҙ. Бит майор Йосиповтың үҙен дә урынан алғанда. Исман пунктына барып кеше лә юҡ. Политотделға барам. Баян. Ә ниңә бөтәһен сәйнәйҙәр ул? Эйе, мин дә ишеттем. Лейтенант Журба өҫтөнән комбат Мансуров ялған дип һөйләйҙәр. Буш һүҙ был, әлбиттә, буш һүҙ был, ғәйбәт. Тик, шулай. Һиңә бәлә яғы беҙгә лә топ төшөрәләр, Баян. Баян, бәлки насалады, ә? Ҡабахәт. Һин беҙгә яҡшылап ҡына аңлатып бир. Булмағанда нисек аңлатайым? Һиңә ни эше? Баян. Һин дә Катяны яратаһың. Бәлки шуғадыр, ә? Япты мин һиңә ауыҙыңды. Катяны яратаһыңмы, юҡмы? Тип ҡарайым бит мин һиңә! Я яратам, шунан ни булған ти, ә? Юҡ. Бына шуны ғына белгем килгәйне, иптәш. Ниңә һеҙ мине ғазаплайһығыҙ, ә? Яҙманы мин Журба өҫтөнән, яҙманы! Хатта уның хаҡта бер ҡайҙа ла, бер кемгә лә, бер кемдән насарҙы һүҙ әйткәнем юҡ! Һеҙ Сергейҙе нисек яратам? Мин уны ла шулай уҡ яратам. Аҫыл егет бит ул. Үҙе беләксе, үҙе шаян. Ә ниңә Журбаны ҡулға алғанда Котов һине итмә алғайны, ә? Шуға ышандыңмы? Ул бит ҡәбәхәт. Уларҙың эштәре кешегә ялай ағыуҙан. Нохоҡҡа яза бирәләр, һибәләр, шуны аңламайһыңмы? Шунда уҡ яғандан алманың Мансуров! Иптәш командирҙар, полкта ЧП, дивизияның хәрби трибуналы лейтенант Журбаны атырға хөкем итте. Бына шулай. Атырға. Ғайып миндә түгел. Миңә етте
Benim başım bulayda kaygamının. Капитан Мазуров, лейтенант Журбаев üstünden tüzülgen protokolda minhirden kultanğanlığı gördüm. Жалған бұл итташ майор, мен бір неде де қоғызға қол Kılanma капитан, kılanma! Қылана. Итташ майор. Офицер намысы менен от дейді. Kimge gerek senin altın? Uğamı minime kimge gerek? Сымыра шуакелі Косовтағы итліге бұл. Көпі менен интіктеді сұр бақтыр язамда ұрра. Мен шатlanıp kol koydum indi. Ишанығыд итташ майор. Ишанығыд. Şimdi dosamda hotkun olmayın mı şuna? Cevap bana mi? Cevap bana! Senin arkanda mende yigirme bir yaşlık leytenant yaptı dünyamına hoşlaştı. Mende kabahat kişi kapitan. Şimdi Yarısıftın da Volcan'ın da Kaçı'nın da beni de bitime tıkırdım bitkin. Nidey ağır hoğuşlar ötüp sıkan bizim boktan kanı bayrağına tatlışırdım bitkin kapitan. Allah'ım. Nidey kabahat kişi kendine. Bitkin benim yoktaşım kapitan. Туған яңы айданып қайтқан сияқташтарыңа не жердің мұнан әленіп қарарың ейін? Әберейіне Салауат Юлаев, құра ақылдардың алдына кетіріп батырған, не жердің мұнан әленіп қарарың, ә? Ең бит, біздің халықтың мәңгі дұшмандары Тәвкиев, Бұқайыр іші хақлық жөндарменен бір ретке бастың бит капитан. Ташқайдарға ер сұқып яддым қарғыш, ейендерім ұқыр бір сақта деп ерлай халық. Şinle şulay. Мәңгі қорғай сақтар. Мәңгі хиянасы исемен жүреткенсе шенің. Өлгенің артық капитан. Бит. Yolgan. Көпмі ғайбет. Неме болдығын бізге? Қойдан келді бі бәқітірлік? Сергей. Ышанығыз бұқтар.
Min birinin de hatuk yatuk. Bu tesinde kuk ve birge bulduk. Şu da vakına bu havakına balığın ne olur mine. Deyin kıtırkan. Barahla iblis kıtkabı. Allah bar. Bar. Men ödümden namasımdı bu sıratırga yol koymam. Hulgıt tamsı kalıp kalgan sınamasımda yapılar mı? Ödümde kengire tügül, Sergey. Jen tutun, Seryoz Uzurman'ın ismin bu yolganlardan, bu gıybetlerden yolup alır mı? Ödük bir gidinde kolunan kelimeni. Ölümümünden bu halıcı git sığa sakman. Kabahat! Buna hile kuvve! Endire baktıkları! 37 yılda benim atayı başı evden koşun! Aşağılardaydı! Bin! Kavuştular esirler zorganlı! Başı arasını! Benim karışlamın kaçına! Mezara indi! Bulaşılması! Başka birisi dayanı suyla! Yüreğinin yanına! Korkuyor lütfen! Hey! Bayan! Bayan! Höyünse! Höyünse! Buna bir siyinde getirdiler. Hazır ikavlaşıp oturup bayram etirbiz. 100 gramdın bunun birinin de ziyanı yok ol. Buna yine kustanaz kiltirdim, üyden pişirdim, üyde pişirip alıp geldim. Toqtalı, bir siyinde bireyim hele. Buna değilsin. Hazır sigariye toragay, buna sigariye toragayının. Buna ulmeli tağıla, eti yağına eğlendirgenler. Karalı bayan, bayan, bir yanılık işittim. Dur hele, dur hüleyim. Bayan, dur. Ey Xudayım. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Xudayım bul bit. Bul bit. Tağıla bir kişi dünya koydu. Odaklamay büyük yünüdün. Diri şahitlara la kalmaz indi. Niye bulgumur? Şulay tidüteyken ola. Uz gümrümde ismaham. Bir rahatlanıp yaşap kaldın mı hin? İşitəhin mi? Bayan, işitəhin mi meni? İşitmeyin şu. Emin hine. Bir küp nemeler hakkında hileyim tigeynim de. Ölgürü benim şu. Burunun yennette bulhun bayan. Heyvet kişinin bithin. Bayan, bayan.
Тамашачылар, бына спектакль тамамландыла. Әйдәгез, бүйек ватан һугыш каһармандарын бер генә минутка тын калып искә алайык.